वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार पाकिस्तान वापस आने की तैयारियों में मसरूफ हैं, ऐसी कुछ इत्तलात हैं। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद उनकी पाकिस्तान आमद मुतवक्के है। इसहाक डार की वापसी के पेश नजर मुल्क और मुस्लिम लीग नून के अंदर भी बहस चल रही है कि क्या वो वापस आकर सेनेटर का हलफ उठाने के बाद खामोशी से अलग बैठ जाएंगे। इसहाक डार ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि वजीर खजाना बनने का फैसला पार्टी और क़यादत का होगा। दूसरी तरफ कुछ रहनुमाओं ने वापसी के फैसले को इसहाक डार का अपना फैसला करार दिया है और वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का दिफा करने की कोशिश भी की है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या रवा में पाकिस्तान वापसी के बाद इसहाक डार वजारत खजाना की चाबी संभाल सकते हैं। इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है अवैस तौहीद साहब ने, अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ैगम खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। अमीर अब्बास आपके जानिब आऊंगी, क्या लग रहा है? इत्तलात ये है कि इसहाक डार वापस आ रहे हैं, वापसी पर सिर्फ सेनेटर का हलफ उठाएंगे या फिर वजारत खजाना का भी? जी, उनको उठाना पड़ेगा पहले सेनेट का हल्फ भी, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है कि क्या इसहाक डार कोई एडम स्मिथ हैं, क्या इसहाक डार कोई अल्फ्रेड मार्शल हैं, क्या इसहाक डार ने कोई नोबेल प्राइज हासिल किया है कोई इकोनॉमी के अंदर के अब इसहाक डार के बगैर हम मरे जा रहे हैं। 23-23.5 करोड़ का यह मुल्क है, 23-23.5 करोड़। दुनिया में 30-30 लाख आबादी वाले मुल्क है। उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े तुर्म खान मुल्कों की इकोनॉमी को चैलेंज किया हुआ है। हम 23.5 करोड़ की आबादी का मुल्क है, हमें कोई एक इकोनॉमिस्ट नहीं मिल पा रहा पाकिस्तान के अंदर से। क्या हमें एक प्रो क्लेम्ड ऑफेंडर को, एक एब्सकॉन्डर को, जो 2017 में यहां से भाग के बाहर गया, 5 साल तक उन्होंने ये कहा हुआ है कि जी मैं बीमार हूं, मुझे डॉक्टर आने की इजाजत नहीं दे रहे। जैसे ही वजारत खजाना का उनका लिए ढक्कन खुला, डॉक्टर ने भी उनको इजाजत दे दी और उनकी बीमारी भी हिरन हो गई। ये शर्मनाक बात है, बहैसियत कौम ये शर्मनाक बात है कि एक इश्तिहारी अदालती मफरूर शख्स को कामिल पूरी कौम हाथ पर हाथ धर के इंतजार कर रही है, ठोड़ी के नीचे हाथ रख के, कि भाई वो आएगा एक मसीहा और इस कौम को आके एडम स्मिथ बचाएगा, वो है बाबाए मईशत दुनिया का। हम ये एतराफ कर रहे हैं कि हम इतने निखट्टू, इतने उजड़, इतने गंवार, इतने जाहिल, इतनी निकम्मी कौम है कि 23.5 करोड़ कौम के अंदर एक इंसान का पुत्र मईशत नहीं मिल पा रहा हमें। ऐसा नहीं है इस मुल्क के अंदर लोग, लेकिन चूंकि ये सिस्टम इस किस्म का है, ये सिस्टम बेसिकली स्टेटस को सपोर्ट करता है और इसहाक डार जैसे लोग हर पार्टी में माशाल्लाह मौजूद हैं। ये स्टेटस को के अलमबरदार हैं, ये स्टेटस को की डिमॉन्स्ट्रेशन होती हैं। तो मैं तो समझता हूं कि इंतहाई शर्मनाक है। उनको वापस आके उनको तो अरेस्ट करना चाहिए फौरी तौर पर, और लेकिन चूंकि हुकूमत उनकी है, यहां उनके लिए पूरा माहौल साजगार बनाया जाएगा। क्योंकि नवाज शरीफ साहब की उनके पुश्त के ऊपर हाथ है माशाल्लाह, वो जो गोल्डन हैंड नवाज शरीफ साहब का, उनको यहां आके भी कोई हाथ नहीं लगा सकेगा। सारे उनके पूरी रियासत लग जाएगी उनके रास्ते के कांटे चुनने के लिए कि इसहाक डार साहब को आए, उनको वो अरबी तो देते हैं, वो पर्पल कारपेट और कोई रेड कारपेट, पता नहीं इनके रास्ते में कौन से कारपेट पे छाए जाएंगे। झूठ बोल के, चीट करके, डिच करके वो 2017 में यहां से सऊदी अरब गए, वहां से बीमारी का बहाना बनाया, बाहर निकल गए। मैं तो समझता हूँ बड़ा शर्मनाक है अगर इसके ऊपर बैठ के मैं यहाँ पर कोई सुकरातियत या बुकरातियत झाड़ू और बड़ा तज्जिया दो। इस पर क्या तज्जिया हो सकता है? शायद अवैस तौहीद साहब, क्या लगता है इसहाक डार अगर वापस आते हैं, डूबती हुई मईशत को वो सहारा दे सकते हैं? देखिए, तो इसहाक डार साहब अगर उनके माइंडसेट का जायज़ा लें तो वो समझते हैं कि वो सबसे बेहतर, पाकिस्तान में सबसे बेहतर उम्मीदवार हैं वजारत ख़जाना को क्या ऑफिस संभालने के लिए, और उन जैसा वज़ीर ख़जाना ना पहले पैदा हुआ है ना बाद में पैदा होगा। बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि वो आके वजारत ख़जाना संभालेंगे। मुझे ये लग रहा है, और क्या करेंगे? ज़ाहिर बात है कि इतनी सख्त शराइत हैं, और ये तो आपको एक सफोकेट किया हुआ है ना, इकनॉमिकली आपको सफोकेशन का सामना है, आपकी बीमार मईशत है, आप 2-2 बिलियन, 1.8-9 बिलियन, 1.9 बिलियन जो है आप IMF से मांग रहे हैं कर्जा। आपने 2.3 अरब डॉलर जो है वो कंसोर्शियम जो चाइनीज़ बैंक से उससे लिया है। अब अंदाज़ा लगाइए कि अगर पूरी दुनिया के अंदर ये माना जाता है इंटरनेशनली शाइस्ता कि अगर 7 बिलियन आपके फॉरेस्ट रिजर्व में हो तो
सुर्ख झंडा, रेड फ्लैग जो है वो लहरा दिया जाता है कि अब आप यू आर ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। तो हमारी हुकूमत को, हमारी रियासत को अगर इतने संगीन मसाइल का सामना है मईशत का, तो उसके अंदर इसहाक डार आएंगे तो क्या करेंगे, क्या कौन सा ऐसा करिश्मा करेंगे? मुझे नहीं लगता। जितनी मेरी सियासी जो बसीरत है, मुझे ऐसा लगता है कि वो आएंगे, सबसे पहले उनकी ख्वाहिश होगी कि वो चेयरमैन सेनेट बने, लेकिन वहाँ पर उनका टाकरा होगा। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वो उम्मीदवार है जरदारी साहब के, कोई टूट फूट नहीं होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के अंदर। मुझे ये लगता है कि लीडर ऑफ द हाउस सेनेट के अंदर बन जाएंगे वो, अगर वो सेनेटर के तौर पे अपना हलफ लेते हैं। लेकिन उससे पहले उनको बहुत कुछ ये बताना होगा, साफ करना होगा अपना बैकग्राउंड कि वो किन उसमें गए थे, पस मंज़र में क्या छोड़ के गए थे इकॉनमी, क्या वापस आ रहे हैं तो अपने केसेस फेस करेंगे नहीं करेंगे, किस तरीके से वो क्लीन चिट लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आते ही वो आके और सीधा सेनेट पहुंच जाएंगे और वहाँ पे हलफ लेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी मईशत, जब हम बात करें शाइस्ता, तो उस वक्त स्टेट बैंक जो सेंट्रल बैंक है उसने 125 जो पॉइंट्स हैं, बेसिस पॉइंट्स हैं, वो आपके बढ़ा दिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। इन्फ्लेशन जो है खुद सरकारी जो वो है फिगर्स, और 21.6 तो वो बोल रहे हैं इन्फ्लेशन, लेकिन आजादाना तौर पर अगर जायजा ले तो ये तो 25-30% है। फिर जो खाने पीने की अशियाँ हैं उसके अंदर इतनी महंगाई है, पेट्रोल का आपको पता है, डीजल का आपको पता है। तो इतने सख्त माशी मसाइल में घिरी हुई हुकूमत में खुद इसहाक डार साहब आएंगे तो क्या करिश्मा कर देंगे? मुझे नहीं लगता। ठीक। अच्छा ज़ैगम खान साहब, नवाज शरीफ के दौर में हमने देखा कि इसहाक डार डिप्टी वजीर आजम के तौर पर मुल्क चलाते रहे हैं। अब जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं और इसहाक डार अगर वापस आते हैं तो अब उनका किरदार क्या होगा? मेरे ख्याल है अब जो आपने सवाल जिस तरह से पुट किया है ये ज़्यादा अहम है। आप इस वक्त बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के दहाने पर थे और इस मौके पर डार साहब क्या कह रहे थे कि आप बिल्कुल IMF की बात ना माने, आप पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाएं। ये मिफ्ता थे जो डट गए और उन्होंने कहा कि ये नेशनल क्राइसिस है, यहाँ पॉलिटिक्स को एक तरफ रख देना चाहिए, पॉपुलैरिटी अनपॉपुलैरिटी को एक तरफ रख देना चाहिए, जो भी सियासी कीमत देनी पड़ती है हमें पाकिस्तान को इस माशी बहरान से निकालना चाहिए। ये मिफ्ता का मौक़िफ़ था, बहुत जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ था। उन्होंने अपनी तिजारती बिरादरी को भी नाराज़ किया, इस वक्त दुकानदारों भी इस पर जो है वो नाराज़ हैं। तो आप अगर कंपैरिजन करें तो इस बहरान के बारे में जो दो मौक़िफ़ थे मुस्लिम लीग नून में, उससे आपको समझ में आ जाती है कि मिफ्ता इस वक्त क्यों ज़्यादा मौजू है। मिफ्ता ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं, वो इकनॉमिक्स में PhD हैं, डार साहब नहीं हैं। डार साहब फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, बल्कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि डार साहब अपने दौर में बुरे इकोनॉमिस्ट रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर 2013 से 2018 तक देखें, 18 के बहरान में तो उस वक्त वो थे भी नहीं, तो आप सिर्फ 2-3 फिगर्स को देख लीजिए। डार साहब ने किसी को पता भी नहीं चलने दिया और टैक्सेस में 100% इजाफा किया। 2000 अरब से 4000 अरब वो टैक्सेस पर लेकर गए। उन्होंने जो ग्रोथ रेट था उसको भी उन्होंने डबल किया, रुपए की कीमत को भी नहीं गिरने दिया। अच्छे इफेक्टिव मैनेजर थे, लेकिन अब उनका टाइम गुजर गया। पाकिस्तान मस्ट मूव ऑन। एक नौजवान बेहतर इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर है, उसके पास रहना चाहिए। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि जो शरीफ खानदान है या मुस्लिम लीग है, उसमें जो ऑर्डर ऑफ मेरिट है, सबसे पहले खानदान को सबसे पहली तरजीह मिलती है, उसके बाद कश्मीरी बिरादरी, उसको दूसरी बड़ी तरजीह मिलती है, उसके बाद लाहौरियों को तीसरी बड़ी तरजीह मिलती है, चौथी तशरीह GT रोड को मिलती है। GT रोड के बाद मुस्लिम लीग नवाज का पाकिस्तान खत्म हो जाता है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? किचन कैबिनेट का हिस्सा क्यों है? काबिलियत अपनी जगह, फैमिली का भी हिस्सा है, कश्मीरी बिरादरी का भी हिस्सा है। मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नवाज को इस तरह की सोच बंद कर देनी चाहिए, पूरी पाकिस्तान को एम्ब्रेस करना चाहिए, अहम ओहदों पर पूरे पाकिस्तान के काबिल लोगों को शामिल करना चाहिए। मिफ्ता साहब को अभी नहीं निकाल फेंकना चाहिए, इमरान खान वाला काम नहीं करना चाहिए जिन्होंने 4 साल में 4 फाइनेंस मिनिस्टर बदले। इससे मुल्क का कोई फायदा नहीं होता। ठीक।
مزمل سہروردی صاحب، اطلاعات یہ ہیں کہ اسحاق ڈار کو وزارت خزانہ سونپے جانے کے حوالے سے پارٹی میں کوئی مشاورت نہیں ہوئی ہے، لیکن کیا اسحاق ڈار کی آمد اور وزارت سنبھالنے کے حوالے سے وزیر اعظم کو آن بورڈ لیا گیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا سوال مفروضے پر مشتمل ہے، وہ واپس آ رہے ہیں لیکن وزیر خزانہ نہیں بن رہے۔ میرے پینل کے باقی دو لوگوں نے بھی کہا، لیکن میں کیٹیگوریکلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ وزیر خزانہ نہیں بن رہے، وہ واپس آ رہے ہیں اپنے ملک میں، واپس آ رہے ہیں، کیسز پارٹی میں اس حوالے سے تقسیم تو پائی جاتی ہے نا، اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی اس حوالے سے جو ہے وہ ان کو ڈیپینڈ کیا مفتاح اسماعیل کو، اور اسحاق ڈار کے حوالے سے جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو لگ تو یہی رہا ہے نا کہ باتیں تو ہو رہی ہیں نا، اندر پارٹی میں چل رہی ہیں باتیں۔ جب ہم ایک گھنٹے کے ٹاک شوز اس کے اوپر کریں گے تو پھر وہ اس کے سب مفتاح کے حق میں لوگوں کو بولنا تو پڑ جائے گا نا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس وقت وزیر خزانہ بنیں گے آ کر، یہ میری انفارمیشن بھی ہے اور میرا تجزیہ بھی ہے، وہ واپس ضرور آ رہے ہیں لیکن وہ کوئی وزیر خزانہ نہیں بنیں گے۔ ہاں، پارٹی کے اندر جو ایک سینئر گروپ ہے، جو مشاورتی گروپ ہے، جو بڑے فیصلے کرتا ہے، بیٹھ کے اس گروپ میں ضرور وہ ان کی ایک سینئر پوزیشن ہے، وہ ان سے واپس نہیں لی جا سکتی، وہ بیٹھیں گے وہاں پر اپنی رائے دیں گے اپنی پالیسیز میں، لیکن وہ وزیر خزانہ نہیں بن رہے۔ پہلی بات تو یہ مفتاح ول ڈرائیو، عائشہ غوث پاشا ول ڈرائیو۔ لیکن نا ابھی زیغم خان صاحب نے مفتاح کی بات کی، آپ مفتاح اور اسد عمر کا کمپیریزن کر لیں۔ ایک آدمی نے جب وزارت خزانہ کا چارج سنبھالا تھا وہ کنفیوز تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے نہیں جانا ہے، نہیں جانا جانا ہے۔ ایک وزیر خزانہ آیا، وہ کلیئر تھا کہ بھائی ٹوٹی ہوئی سڑک کو دوبارہ جوڑنا ہے، آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے۔ جو بھی اس نے اپنی پارٹی کو بھی قائل کیا، اس نے ملک کو بھی قائل کیا، کاسٹ بھی پے کی، تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ مطلب عمران خان کے پاس تو کوئی فنانشل، امیر عباس صاحب نے کہا کب تک ہم ان کے لیے پیچھے لگے رہیں گے۔ آپ دیکھیں اسد عمر 3 مہینے میں فارغ، حماد اظہر 7 دن میں فارغ، باقی حفیظ شیخ اور شوکت ترین امپورٹڈ وزیر خزانہ جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، امپورٹڈ وزیر خزانہ سے تو وہ 4 سال پاکستان کی حکومت چلاتے رہے ہیں۔ اس پارٹی کے پاس کم از کم اپنے وزیر خزانہ 2 3 4 موجود ہیں، احسن اقبال بھی لائن میں موجود ہیں، اور لوگ بھی موجود ہیں جو فنانس کو سمجھتے ہیں، جو ملک چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو لہذا کوئی اتنا قحط الرجال بھی نہیں ہے جتنا بنا دیا گیا تھا۔ بہت سے لوگ مسلم لیگ نون میں لائن میں موجود ہیں جو چیزوں کو سمجھتے ہیں، خرم دستگیر بھی، مصدق ملک بھی، نیچے سے اور لاٹ تیار بھی ہو رہی ہے۔ دوسری طرف ہم نے ایک دیکھا کہ وہ تو امپورٹ کرتے تھے وزیر خزانہ باہر سے، دونوں پیپلز پارٹی کے لے کے آئے، وہ حفیظ شیخ بھی اور شوکت ترین صاحب بھی، دونوں کا 2018 میں شاید انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ بھی نہ ڈالا ہو، لیکن وہ وزیر خزانہ بن گئے۔ لیکن اسحاق ڈار صاحب اگر واپس آتے ہیں اور کیسز کا سامنا کرتے ہیں تو اس میں تو کسی کو ان کو روکنے کا حق نہیں ہے کہ جی وہ کیوں واپس آ رہے ہیں، ان کو وہ اب ان کا دل کیوں ٹھیک ہو گیا ہے، پہلے دل کیوں خراب تھا۔ بھئی ایک آدمی نے آ کے بابر غوری صاحب آ گئے ہیں، ان سے بھی آپ یہی سوال کر لیں، اور لوگ اب فرق ہوگی نہیں آ رہی ہیں تو ہم کیا کریں، حالانکہ انہیں بھی آ جانا چاہیے اور آ کر سامنا کرنا چاہیے۔ اسی طرح جنرل مزمل کے بھی آ کر نیب میں پیش ہوئے ہیں۔ تو لوگوں کو اگر کوئی ایسا اس ملک میں احتساب کے نام پر انتقام ہو رہا تھا اور کوئی ٹارگیٹڈ احتساب کیا جا رہا تھا جسے ہم انتقام کی بدترین شکل کہتے ہیں، اور اگر وہ ختم ہوا ہے اور کوئی فیئر ٹرائل کی بات ہوئی ہے اور لوگ واپس آنا شروع ہوئے، کیونکہ پہلے تو پرائم منسٹر خود جلسے میں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ وہ بہت بول رہا تھا، میں نے کہا اسے گرفتار کر لو، اور 8 دن نیب نے اسے گرفتار کر لیا۔ نہیں کہا انہوں نے واشنگٹن میں کھڑے ہو کے شاید خاقان عباسی کے بارے میں کہ وہ بہت بول رہا تھا تو میں اس کا جا کے میں نے کہا اس کو گرفتار کر لو، پھر ان کا اس کا میں اسی اتروا دوں گا، پھر ان کا اس کا میں یہ کر دوں گا۔ تو اگر اس دور کا کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں وزارت خزانہ نہیں سنبھالیں گے، یہ آپ نے خبر بھی دے دی، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ مزمل صاحب، امیر عباس آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم اسحاق ڈار صاحب کو بدلنے نخواستہ تمام اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے قبول کر لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ 2013 سے لے کے 2017 تک وہ پاکستان کے فائنانس منسٹر تھے، اس سے پہلے بھی وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ان کا ایک پرانا تعلق رہا ہے۔ پاکستان کی معیشت کے مسائل کیا ہیں کہ پاکستان کی امپورٹس زیادہ ہیں اور ایکسپورٹس کم ہیں۔ آپ اٹھائیں 2013 سے لے کے 2017 تک، جب گئے اسحاق ڈار صاحب پاکستان کی ایکسپورٹس تھی 23.3 یا 23.4 بلین ڈالر، امپورٹس تھی 61 بلین ڈالرز۔ آج بھی یہی مسئلہ ہے، ابھی بھی اتنا ہی ہے، ابھی بھی وہی گیپ ہے۔
75 और 30-31 का है तकरीबन। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी 45 अरब का वो गैप बीच में आ रहा है। जब इसहाक डार साहब थे तो पाकिस्तान में कितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई थी। पाकिस्तान को डॉलर चाहिए ना, ताकि हमें जाके भीख ना मांगनी पड़ी डॉलर्स की। उस वक्त भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आई थी। पाकिस्तान में कितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई इसहाक डार साहब के दौर में। मैं खुद फैसलाबाद में PMLN के दौर में मैं वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलता रहा हूं। चीखते थे वो, बद्दुआएं देते थे वो इसहाक डार साहब की पॉलिसीज को। बंद हो गई थी सारी की सारी वहां इंडस्ट्री। चले चौथी चीज, एक लास्ट कमेंट, क्या इसहाक डार साहब के दौर में पाकिस्तान में कोई बोइंग कंपनी आ गई थी? क्या को फेसबुक या माइक्रोसॉफ्ट का हेड ऑफिस आ गया था? भाई ऐसा कौन सा इकोनॉमिक, हाँ कुछ चीजें जरूर ये टिट्स बिट्स होती हैं, वो जरूर वो अपने दौर में अच्छे मैनेज कर रहे होंगे जैसे जैगम साहब ने कहा, बट कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू तो नहीं हुआ था कि आप उनको फिर इनका इंतजार करें। चले, आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल साहब, आपका कमेंट बाद में लेती हूँ, पहले अवैस साहब की जानिब चलूंगी। अवैस साहब, चले, मुजम्मिल साहब ने तो कह दिया कि जो इसहाक डार आ रहे हैं वो वजारत खजाना नहीं संभालेंगे, लेकिन चले मान लिया कि उन्हें वजारत खजाना का कलमदान सौंप दिया गया, क्या तब्दीली आएगी? आप मुझसे पूछ रही जी। मैंने भी अपने उसमें यही कहा था। मैंने अपनी जो ऑब्जर्व करके चीज़ों को मैंने कहा था कि वो नहीं आ रहे, वो वजारत खजाना का दफ्तर नहीं संभालेंगे। मुजम्मिल साहब जो है उन्होंने इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे उसको इंडोर्स किया बाद में। तो मुझे जाहिर बात है, देखें ये तो बड़ा एक सब्जेक्टिव सवाल है। मुझे नहीं लगता कि आएंगे इसहाक डार साहब और कोई बात, इसमें इतनी सारी बात हो गई है शाइस्ता। मुझे देखिए, बात यह है कि आप इकोनॉमी को के फंडामेंटल्स को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे। अभी अमीर बात कर रहे थे कि जी ट्रेड डेफिसिट जो है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में, हम चारों बैठे हुए कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन इतना तो पता है कि अगर आपके इम्पोर्ट 75 बिलियन डॉलर हैं और आप 30-31 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं, 30 बिलियन डॉलर जो है वो आपका रेमिटेंसेस की सूरत में बाहर से आता है जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, तो फिर भी 14 बिलियन डॉलर का गैप बनता है। और वो करते करते 40 आपको 37 से 40 बिलियन डॉलर जो है वो तो आपको चाहिए अपने इकोनॉमी को ज़मीन पे रखने के। अभी तो समंदर के नीचे जा रही है ना, भंवर में फंसी हुई है, और फिर सियासी अदम इस्तेहकाम है, और उसी पे जो है वो पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। खान साहब PTI जो है वो लगी हुई है कि इन्होंने इकोनॉमी को असर कर दिया। नून लीग वाले कहते हैं नहीं जी, इन्होंने लैंड माइन्स बिछा के चले गए क्योंकि सब्सिडीज ये फ्यूल और डीजल पे जो है इतनी बड़ी दे गए थे। बात यह है कि हम तो मुशर्रफ साहब के ज़माने से, मुशर्रफ साहब आए 38 बिलियन डॉलर थे जब 12 अक्टूबर 1999 को उन्होंने कू किया। जब वो छोड़ के गए, बावजूद इसके कि बड़ा पैसा आया, सब कुछ 58 बिलियन डॉलर, अब वो 130 बिलियन डॉलर है। तो ये कर्जा क्यों चढ़ता जा रहा है? इंडस्ट्रीज नहीं लगी हैं। भुट्टो साहब के ज़माने में मैं आपको बताऊं 30 से 32 इंडस्ट्रीज सिर्फ हमारे साबका फाटा में लगी थी, और उनका नोट था कि इनको नुकसान में होने दें वरना यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत आएंगी। आपका कोई विजन होता है, ठीक है उन्होंने कोई खराबियां की होंगी, लेकिन आपका, हमें तो विजन ही नहीं बताना शाइस्ता। अभी ये हुकूमत आई है 15 महीने के लिए, ये हमें कह दे कि साल का हमारे पास इकोनॉमिक विजन ये है। अभी तो लगे हुए हैं कि IMF से कब 1.9 आएगा, उसकी बुनियाद पे ADB भी कब खोलेगी, एशियन डेवलपमेंट बैंक कब हमें पैसे देगा, फिर सऊदी अरब हमें कब रिलैक्सेशन देगा, फिर UAE हमें कब रिलैक्सेशन देगा। तो इस रिलैक्सेशन और इस जो मैं वो आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, बहुत बुरा लगता है हमें। हम तो इसी धरती से हमारी शनाख्त है और इसी धरती पे हमें मरना है कि आप इस चाह क्या रहे मईशत जो है आप किस तरह सही करना चाह रहे हैं। मईशत की जब तक फंडामेंटल सही नहीं करेंगे, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, यहाँ पे रोजगार मुहैया नहीं होगा। आपको पता है 8 मिलियन, एक अंदाजे के मुताबिक 8 मिलियन यूथ ऐसा है जो अनएम्प्लॉयड है, डायरेक्शन लेस है। अल्लाह ना करे कि वो कहीं पे कहां किस मोड़ पे जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुजम्मिल ज़ौहरी साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? देखें, एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम इसहाक डार साहब पर लगाया जाता था कि वो हर महीने $2 बिलियन मार्केट में फेंक करना है, तो रुपए को कुछ सस्टेन करा रहे हैं कीमत को।
تو اگر اس گورنمنٹ نے, جو پچھلی گورنمنٹ ہے اس نے 4 سال نہیں پھینکا, تو پھر ان کے پاس $100 بلین جمع ہو جانا چاہیے تھا 48 مہینوں کے حساب سے. 48 مہینے انہوں نے 4 سال نہیں پھینکے وہ $2 بلین, تو وہ پاکستان کے خزانے میں جمع کیوں نہیں ہو گئے؟ اگر اسحاق ڈار ہر مہینے $2 بلین پھینک رہے تھے تاکہ روپے کی قدر کو کنٹرول کیا جا سکے, اور یہ نہیں پھینک رہے, تو ان کے وہ بچے ہوئے کہاں, یہ 9 بلین پہ کیوں ملک چھوڑ کے گئے ہیں؟ آپ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, اس دور میں بجلی کے کارخانے لگے ہیں اتنے آج لوڈ شیڈنگ, آج تو فیول نہ ہونے کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہے نا, بنا تو ہم سکتے ہیں, اس دور میں تو 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی, 1 گھنٹہ آتی تھی 2 گھنٹے جاتی تھی, 1 گھنٹہ آتی تھی 2 گھنٹے جاتی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا. ہمارے یہاں ایک بڑا نیریٹو بن گیا ہے کہ جس کی ہم نے جو ہمیں پنچنگ بیگ کے طور پہ مل جائے, ہم سمجھتے ہیں کہ سارا غصہ اسی پر نکال دینا کافی ہے, اور اس کے ساتھ جو مرضی کر لیا جائے اس کا میڈیا ٹرائل. ایسی بھی بات نہیں ہونی چاہیے. معیشت کی درستگی نہیں ہوگی, اصلاحات سے درستگی ہوگی. اور وہ تو نالائق تھے, لیکن شخصیات ہی پرفارم کرتی ہیں, کوئی شخصیات ہی پرفارم کرتی ہیں. We always need men to perform. چلیں ٹھیک ہے, We always need men to perform. ان سے سوال کریں نا, جو ان کو نکال کر آئے, جنہوں نے پنگا لیا, سوال تم سے کرنا پڑے گا نا. There are men to perform, there are no reports to perform. چلیں ٹھیک ہے, آپ سب کا پوائنٹ, There are no reports to perform, there are always human beings to perform. ناظرین چھوٹی سی ایک بریک لیں گے, پھر واپس آتے ہیں. Stay with us. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اتحادی حکومت کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے, جن میں سب سے بڑا معاشی چیلنج ہے, کیونکہ یہ عام آدمی کی زندگیوں سے جڑا ہوا ہے. اگر عام آدمی بے چین اور پریشان ہوگا تو حکومت پر بھی مسلسل تنقید ہوتی رہے گی, اور ہو بھی رہی ہے. یہ پہلی حکومت نہیں ہے جس کو اس رویے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, بلکہ ہر حکومت کو یہی سب کچھ سننا اور برداشت کرنا پڑتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ پاکستان میں حکومتیں عام آدمی کے مسائل حل کرنے میں ناکام کیوں رہتی ہیں؟ زیغم خان صاحب, کیا لگتا ہے, کیا حکومتیں عام آدمی کے مسائل حل کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی جب ہی یہ سب ہوتا ہے؟ جی, دلچسپی نہیں رکھتی, یہ ان کی پرائرٹی نہیں ہے. پاکستان ایک الیٹسٹ ملک ہے, یہاں کی اکانومی ایک الیٹسٹ اکانومی ہے. یہاں جو پہلی ترجیح ہیں وہ یہاں کے الیٹ ہیں, اس کے بعد یہاں کے مڈل کلاس ہیں. جو غریب لوگ ہیں یہاں ترجیح نہیں ہے. غریب لوگوں کو غربت سے پل کرنے کے لیے معیشت میں جو ترامیم کرنی چاہیے, جو بہتری کرنی چاہیے, جو ریفارمز کرنی چاہیے, وہ نہیں کیے جاتے. آپ دیکھیے حکومت پنجاب نے, جو پنجاب کے غریب لوگ ہیں جو 100 یونٹس خرچ کرتے ہیں, ان کے لیے ایک سبسڈی کا اعلان کیا. میرے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ پنجاب میں 90 لاکھ ایسے خاندان ہیں جو صرف 100 یونٹ استعمال کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ پنجاب کی تقریباً آدھی آبادی ایسی ہے جو صرف ایک پنکھا اور ایک بتی جلاتی ہے اپنے گھر میں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. اور پھر آگے یہ دیکھیے کہ پاکستان کے 25% لوگ تو ایسے ہیں جن کے گھر میں سرے سے بتی جلتی نہیں ہے, جن کے پاس الیکٹریفیکیشن ہی نہیں ہے. آپ کوئی بھی انڈیکیٹرز اٹھا کے دیکھ لیں. اویس صاحب نے ابھی یوتھ کی بات کی کہ کتنے یوتھ بے روزگار ہیں. آپ بچوں کی دیکھ لیجئے کہ 2.5 کروڑ بچے جو ہیں وہ باہر ہیں, اسکولوں سے باہر ہیں. آپ صحت کا دیکھ لیں, دنیا کا کوئی انڈیکیٹر آپ اٹھا کر دیکھ لیں جو عام آدمیوں سے متعلق ہو, اس پہ پاکستان سب سے نیچے آپ کو ملے گا. آپ نے معیشت ایسی بنائی ہے جس سے الیٹ فائدہ اٹھا سکے, ایسی معیشت نہیں بنائی جس سے یہ ملک فائدہ اٹھا سکے, جس سے آپ کی پروڈکشن بڑھے, جس سے آپ ایکسپورٹ کر سکیں, جس سے لوگوں کو روزگار ملے. آپ نے وہ نہیں کیا ہے. آپ پراپرٹی مافیاز کو سپورٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے آپ نے شوگر انڈسٹریز جیسی انڈسٹریز بنائی ہیں. اس سے پہلے اتنے سال تک آپ خالی دھاگا بنا کے باہر پھینکتے رہے, فارمرز کو ایکسپلائٹ کرتے رہے. اور ترقی کے لیے, عام لوگوں کی ترقی کے لیے جو سب سے آسان نسخہ ہوتا ہے دنیا میں کہ آپ ان کی ہیومن ڈیولپمنٹ کریں, آپ ان کو تعلیم دیں,